अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं औरतों के लिए सदका कैसे देते हैं, इस सदक़े की आपको वजूहात बताती हूँ कि सदका किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। सदका एक नवाफिल सदका है और एक सदका वाजिबाना है। नवाफिल सजदा हम किसी को भी दे सकते हैं, जैसे कि नफिल नमाज़ें हम कभी भी पढ़ सकते हैं, और वाजिब जो है वो सदका हम ऐसे ही मुस्तहिक मिस्कीन को देना चाहिए जो उसका हकदार हो। उसका हकदार को ही वो सदका पहुंचना चाहिए जो वाजिब सदका है। अब हमने सदका निकाला और लाइन लगा दी और सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिया। हमने सोचा हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। ये फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ। सदका उसी को जाएगा जिसको ये मालूम है आपको कि सदक़े में किसके पास कितना क्या चीज़ है क्या नहीं है। हमने माना कि कोई वो वाजिब, उसके ऊपर वाजिब भी नहीं है सदका, हम वो भी ले गया, उसे भी दे दिया हमने, और जो जिस पे वाजिब था वो रह गया सदका लेने से, तो मिस्कीनों को और ये सदका जाएगा हमारा। सदका वाजिब जो है वो मिस्कीनों का ही हक होता है। तो उसमें यही है जिसके पास 52 तोले चांदी या उसके बराबर के पैसे या 7.5 तोले सोना, अगर इसके बराबर के पैसे हैं तो हमारा सदका उसको नहीं लगेगा। हम ज़कात उसको नहीं दे सकते। औरतों को ये बड़ी ही समझदारी से काम लेना है इस चीज़ के लिए। अल्लाह ताला इखलास वालों के साथ होता है। जो बंदा इखलास के साथ अल्लाह की कुर्ब में हासिल होगा, अल्लाह ताला उसे नए नए इनामात पेश करेगा। मेरी बहनों, मेरी माँओं, थोड़ा सा इन चीज़ों को गुज़रने के लिए और देखने के लिए आप लोगों को हर चीज़ की तरफ से गुज़रना चाहिए, हर चीज़ का फ़ैसला लेना चाहिए, हर चीज़ को कोई इसमें शर्म और हया की बात नहीं है। एक बार आपको मैं एक हदीस सुनाती हूँ, किस्सा भी समझ लिए। एक किसी की बेटी थी, उसका बाप बड़ा बखील था, वो बहुत ही कंजूस था। उसकी बेटी बड़ी बड़ा हाथ करने वाली थी। उसे वो देना लेना करती रहती थी, लेकिन उसका बाप कंजूसी की वजह से उसे देना नहीं। एक बार उसके दरवाजे पर एक फ़कीर आया और फ़कीर की हालत देख के उस लड़की ने अपने बाप की दौलत में से थोड़ी सी दौलत उस फ़कीर को दे दी। मेरी माँओं बहनों, बाप आया घर पे, उसने देखा कि ये क्या करा तुमने। उसने कहा वो फ़कीर आया था और ऐसे ऐसे मैंने थोड़ा सा उसे दे दिया। उसके बाप को इतना बड़ा गुस्सा, इतना जलाल आया कि उसने अपनी बेटी का ही हाथ काट दिया। अल्लाह अकबर। उसने अपनी बेटी का हाथ काट दिया। दिल थर्रा जाएंगे कि बेग बाप ने सिर्फ सदका देने की वजह से अपनी बेटी का हाथ काट दिया। अब वो बेटी ऐसे ही अपने दाहिने हाथ को छुपा के काम करती रही। एक दिन किस्मत के पास से अल्लाह के हुक्म से एक रिश्ता आ गया। रिश्ता आया, बहुत बड़े घर से रिश्ता आया उसका। उन लोगों ने उस लड़की को पसंद कर लिया, लेकिन अभी हाथ नहीं देखा उसका कि उस हाथ में क्या है या हाथ कहाँ है उसका, कुछ भी नहीं। बस वो शादी करके ले गए। आप सब बैठ गए, फिर भी शौहर मियाँ बीवी सब बैठे बातें करते रहे, रहना सहना होता रहा, लेकिन हाथ किसी ने नहीं देखा। खाना खाने की बारी आती है, जब खाना खाती है तो उल्टे हाथ को निकालती है। तो उसके शौहर ने कहा क्यों तुमसे सीधे हाथ से खाना नहीं खाया जाएगा। तो वो बेचारी चुप हो गई। क्या करे, उस अपने हाथ को उसने छुपा के दुपट्टे में ही छुपाए रखा, बड़ी अंदर से परेशान के अब शादी टूट जाएगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, उन्होंने अल्लाह ताला को हुक्म दी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए मेरी बंदी तू अपना हाथ निकाल। उस लड़की ने जैसे ही हाथ निकाला तो हाथ बिल्कुल सही था, वो कटा हुआ नहीं था। अल्लाह ताला ने उसके हाथ दे दिया, जोड़ दिया। तो क्या था इसका, उसने खुले दिल से सदका किया था। मेरी बहनों, अखलास के साथ सदका किया था, आजिज़ी के साथ सदका किया था। एक सदका ऐसा होता है कि हम एहसान करते हैं, ले मैं तुझे दिए दे रही हूँ, तेरे पे नहीं है। एक सदका ये होता है कि लिए आप, अगर आपकी मजबूरी है तो आप ये चीज़ ले लिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें और देगा। तो बहनों, बुरा भी नहीं लगे
اور ایسی چیزوں کے کام کرا کریے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اقرار فرمایا کہ اے موسیٰ، جو بندہ میری طرف اخلاص کے ساتھ آئے گا میں اسے کبھی بھی مجبور اور رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اس ویڈیوز کا یہی چیلنج ہے کہ بخیل مت بنو، بخیل مت بنو، کنجوس مت بنو، صدقے کے کام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صدقہ دینے والا بنائے، زکوٰۃ دینے والی بنائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص ہمارا اچھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی 3 قسمیں بنائیں۔ ان میں سے پہلی قسم سے پوچھا کہ تم جنتی ہو گئے ہو، تم اپنی جنت میں جاؤ، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو، تم جنت میں کیوں جانا چاہتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، ہمیں تیرے جہنم سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے ہم تیری عبادت کرتے تھے اور ہم اللہ ہی اللہ میں لگے رہتے تھے، اے اللہ ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، ہم نے اس وجہ سے تیری عبادت کی۔ اللہ نے کہا جاؤ، تمہارے لیے میں نے جنت کو مقرر کر دیا ہے اور تم لوگ جنت میں جا سکتے ہو۔ وہ لوگ جنت میں چلے گئے۔ اب دوسری قسم آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہی پوچھا، اے اللہ، ہاں اے اللہ، ہمیں بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، کھولتے ہوئے پانی کو دیکھتے تھے، خون پیپ کے انہیں دیکھتے تھے، سر سے گھسیٹے جانے کو صبح کے سنے تھے، ہم نے اسی ڈر کی وجہ سے عبادت کی تھی کہ اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ نے کہا جاؤ، تم بھی جنتی ہو گئے۔ وہ لوگ دونوں قسمیں چلی گئیں۔ اب آتی ہے تیسری قسم۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری قسم سے پوچھا کہ تم جنت میں کیوں جانا چاہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، اے اللہ، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے۔ کیوں کرتے تھے تم میری عبادت؟ اللہ، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری رضا میں راضی رہنے کے لیے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ صرف ہم اسی لیے کرتے تھے کہ تم جنت کے لیے نہیں کرتے تھے؟ نہیں اللہ، صرف ہم یہ چاہتے تھے کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تم پکے جنتی ہو۔ تم نے کہا نہیں اللہ، ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کری۔ پھر بھی کہنے لگے نہیں اللہ، ہم نہیں جائیں گے جنت میں، ہم نے تو جنت میں صرف تیری، ہم جنت کی خاطر ہم نے عبادت نہیں کری، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کری ہے۔ تو میری بہنوں، ہر عبادت جو ہم کریں، اللہ تعالیٰ نے ان سے غصے میں آ کر کہا ان کے گلے میں زنجیریں ڈال کر اور انہیں جنت میں پھینک دو۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، آپ لوگ بھی جو بھی عبادت کریں، اس کا معقول یہی ہے کہ آپ جو بھی عبادت کریں اس عبادت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو میری ویڈیو کا میں اینڈ کرتی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ